Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membersihkan badan kita dari najis, kemudian kita melaksanakan salat hajat 2 rakaat untuk meminta segera dibukakan pintu ma'rifat kepada Allah. Kemudian kita duduk menghadap kiblat dan duduk kebalikan dari tawarruk akhir. Kemudian kita membaca niat tawajuk. Setelah duduk dari kebalikan dari tawarruk akhir, kemudian kita meletakkan tangan di atas paha serta memejamkan kedua mata. Kemudian kita menyesali dosa dan bercita-cita untuk tidak melakukannya lagi, baik dosa dengan Allah maupun dengan makhluk-makhluknya, dan kita niatkan taubat dari sekalian dosa zahir maupun batin. Kita sesali diri kita pada mengerjakan maksiat itu. Kemudian kita istighfar, memohon ampun dari segala kesalahan. Karena itu kita meninggalkan semua kesibukan dan pikiran duniawi kita. Yang kita bayangkan hanyalah kebesaran dengan keagungan Allah yang hadir dalam pikiran kita, yang mana Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah. Kemudian kita melakukan zikir untuk menenangkan hati kita sebanyak 5 kali, atau jika belum tenang juga maka kita berzikir sebanyak 15 kali atau sampai 25 kali dengan membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Serta hati kita mengingat makna apa yang kita baca tadi, bahwasanya hamba memohon kepadamu ya Allah yang Maha Agung. Hamba mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan hanya kepada Allah yang Maha Hidup, yang Maha Mandiri, dan yang Maha memberi taubat. Dan kemudian kita membaca Al-Fatihah dimulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ingatan hati menghadiahkan seumpama apabila bacaan tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Imam Tarikat Syekh Bahauddin Nasabandi, dan menuntut bantuan dengan batinnya agar kita mendapatkan ma'rifat atau cahaya keberadaan Allah di dalam diri kita dengan menyeru di dalam hati, hai Ruhaina Syekh Nasabandi, bantulah aku akan jalan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memejamkan kedua mata dan menutup mulut dan menonggakkan lidah ke langit-langit. Setelah itu maka hendaklah kita ingat-ingat akan mati. Kemudiannya dengan menakdirkan diri kita sudah mati dan bahwasanya nafas kita yang keluar ini ialah akhir nafas di dalam dunia, dan kita pandang badan kita terbaring di atas tilam bunga tempat tidur, dan kemudian dimandikan orang, dikafani, kemudian disembahyangkan dan dihantarkan jenazah kita ke kubur, dan dimasukkan mayat kita ke dalam kubur yang lahat, dan terbaringlah kita tak seorang diri di dalam gelap gulita serta bermacam-macam azab dan sengsara laku mayat yang maksiat dan durhaka. Pada waktu itu tidak ada yang menemani kita kecuali imam dan amal kebaikan yang kita lakukan.
selama hidup di dunia ini hingga kemudian hari kiamat. Kemudian Rabithah Syekh yaitu menghayalkan atau membayangkan rupa Syekh itu dengan kasih yang sempurna di antara dua kening yang bercahaya sampai ke dalam hati kita, yaitu perbuatan, sifat, dan zatnya yang fanalah wujud kita di dalam wujudnya hingga jadilah berhadapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berhadapannya kita, katakanlah di dalam hati, ya Allah, dengan berkat guru ini bukakanlah makrifat aku kepadamu ya Allah, sebab syekh ini yang dapat mengingatkan kepada Allah. Kemudian menghadirkan hati, melihat dalam hati sanubari ada tulisan kalimat Allah sambil mengingat maknanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kemudian kita menyebut dalam hati kalimat Allah, 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 Allah sambil memutar tasbih sebanyak-banyaknya. Bila mana hati kita kacau, katakanlah di dalam hati, Allahu hadiri, Allahu naziri. Allahu hadiri, Allahu naziri. Allahu hadiri, Allahu naziri. Setelah selesai berzikir, hendaknya kita menantikan buah zikir agar merubah tabiat dan nafsu kita, yaitu bersifat zuhud dan berakhlak yang baik, dan kemudian hati mencintai Allah. Lalu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taubata wal inayah wal istiqamah ala syari'ati al-gharra'i wat tariqatil bayda'i birahmatika ya arhamar rahimin. Maka selesailah zikir tawajud. Kemudian dilanjutkan dengan doa selesai zikir. Nas'aluka Allahumma ya Allah bisirri sirri dzati ya ghawthahu thumma bi Jibril fa bil masduqi khairil wara tarrafati siddiqi thumma bi maulal Mustafa Salmani faqasimin fa Ja'faril irfani fa bi abi Yazida ay Taifuri fa bi abil Hasani dzal mashhuri fa bi abi Aliyinil Farmadi fa Yusuf al Mahdani ghaithil madami fa abdal khaliqil gujdawanil abari fa'arafir riyukiri bihishtahari thumma bi mahmudin wa ba'dahu ali fa bi muhammadis samasiyil wali fa bi kulalin fa bahad dini imami dhit tariqi bil yaqini fa bi ali iddini zawji bintihi thumma bi ya'qubal jamili samtihi fa bi ubaidillahi dhil asrari syuhratuhu fi urfihim ahrari wa ba'dahu muhammaduz zahidu fi ad-dunya wa ukhra fa bi arwishin uqufi Qawajakkiyim ba'dahu Muhammadu fa Ahmadu qayyumunal mujaddidu thumma bi ma'sumin fa sayfiddini nuru Muhammadiyya li hadhaini thumma bi janani syamsil mazhari fal qutbi abdillahi alil mafkhari thumma bi maulanal imanil khalidi thumma khalifatin lahu min majidi as-sayyidi syarifil abdillahi qutbil wujudi nadiril ashbahi al-mursyidil kamili fil ummil qura irsyadahu fiha sirraw washtahara al-mutawwafa jalisan muraqiba
منتظرا من ربه مواهبا مستقبلا للكعبة المشرفة قبل طلوع الفجر يوم العرفة في صبح جمعة انتقال نفسه في حجة الكبرى بعام غسره في بيته على أبي قبيس أكرمه مولى مع التقديس فيا إلهي قدسنا روحه ونورنا في العلا ضارحه ثم بإسماعيل شيخنا الذي أرشدنا إلى شريف المأخذ وبأخي الفضيل الحليم أعني سليمان البهي القريم فبخليفتهما من ائتمر هما أبو بكر وبعده عمر بعدهما عثمان وبعده علي وكل مأذون له فخر الجلي ثم بالشيخ الكامل الحميد أعني سليمان الصبور الزهودي ثم بقطب الإرشاد المشهور عثمان الفوز العابد النحريري ثم بالشيخ العارف الصمداني يوسف الزاهد الشهير الفاني ثم بمرشدين المشهور عبد الغني معروف في الكنفاري ثم بالشيخ الكامل الحليم مرشدنا محمد والي الفهيم ويا إلهي رقنا رتبته واستقرا أعلى الجنان مقامه فبخليفته من ائتمر دكتور محب الدين وعبد رشد القمر وبعده مرشدنا العارفي عمرا والي معروف أبو تأليفي ويا إلهي نورنا روحه واستغفرنا برضا زلته كما هديتنا لذي الطريقة أن توصلنا لذور الحقيقة وأسقنا أصفى شراب حبي لكي تنيلنا كمال القرب ورقينا فضلا إلى الإحسان واختم لنا يا ربي بالإيمان ورقنا فضلا إلى الإحسان وخصنا بالفوز في الجنان ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشم الأحمد والآل والأصحاب والأتباع ما دام يدعو الله كل داعي نظيم هذا إسماعيل الخليدي تاريخه مغني معين فعدودي مترجم هذا الشيخ المربي الراجي إخلاص لرب الوهيب اسم هذا الشيخ المحمد والي المرتجي من ربه سر العلي ورقنا فضلا إلى الإحسان واختم لنا يا ربي بالإيمان ورقنا فضلا إلى الإحسان واختم لنا يا ربي بالإيمان ورقنا فضلا إلى الإحسان وخصنا بالفوز في الجنان.